या हेलो एवरीवन एंड जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा था एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देख रहे थे। ओके, क्या देख रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ना। उसका तो हम लोगों ने देख लिया था, मीन्स सारे क्या क्या प्रॉपर्टीज है देख लिया था, बट उसके उसका हम लोग प्रूफ नहीं देखे थे, है ना। उसका हम लोग प्रूफ नहीं देखे थे, तो आज हम लोग देखते हैं कि उसका प्रूफ कैसे होगा। लाइक तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले वाले मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख के आएंगे, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, और एक चीज है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद वीडियो क्यों आ रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा मतलब हेल्थ इशू था मेरा, बट मैं ट्राई करूंगा कि अब से रेगुलर वीडियो आएंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म करेंगे, और भी टॉपिक्स हैं उसको खत्म करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हमारा वो ये था कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जेड इक्वल टू जीरो, दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। या तो ये हमारे पास है। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी मान लेंगे। ओके, ए प्लस आई भी मान लेंगे। नाउ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। ओके, इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो एंड इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड। ठीक है, ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था। तो इसको प्रूव करते हैं, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ओके, देन जेड कंजुगेट इक्वल टू ए माइनस आई बी एंड माइनस जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस जेड हो जाएगा हमारे पास माइनस ए माइनस आई बी। ठीक है, यहाँ तक तो चीजें सही है। नाउ अब हम लोग को दिखाना है कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ माइनस जेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड निकालेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, वी नो दैट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो ये भी वही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। या एंड if you find now and minus z
का मॉडुलस क्या हो जाएगा? ये भी यही हो जाएगा, अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, एंड देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जेड कंजुगेट, मॉडुलस ऑफ जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस जेड। सही है। ये हमारा सेकंड का हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड में हमारा क्या है। थर्ड में हम लोग को प्रूव करना है कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, एंड माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है। तो ये चीज हम लोग को प्रूव करना है, तो करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेड को क्या मान लेंगे, ए प्लस आई भी मान लेंगे। तो देन हमारा मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी। नाउ क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, क्लियरली ये चीज हम लोग देख सकते हैं कि अंडर रूट माइनस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। एंड माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, implies minus of z less than equal to real part of z less than equal to z, and minus of modulus of z less than equal to imaginary part of z less than equal to modulus of z। ठीक है। तो ये हमारा यही हमारा प्रूफ करना था। अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? फोर्थ प्रॉपर्टी है जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो करते हैं, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करें हम लोग, लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई भी ले लेते हैं, है ना। ए प्लस आई भी ले लेते हैं। देन जेड कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस आई भी हो जाएगा। नाउ जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू ए प्लस आई भी, ए माइनस आई भी। ओके। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर एंड देन माइनस आई ए बी एंड देन प्लस आई ए बी एंड देन we have minus I square b square. Yeah, so you this cancel out and we have a square, and here we have I square, and we know that I square is minus 1, so this become a square plus b square, and we write a square plus b square equal to under root a square plus b square a whole square. We can write that, and we know that a is under root a square plus b square is modulus of z,
and this is square. So z कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, है ना। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। तुम्हारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास Z1 Z2 इक्वल टू Z1 Z2। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो एक कोई भी Z1 को हम लोग A1 प्लस आई बी वन ले लेते हैं, आई बी वन ले लेते हैं, एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस आई बी टू ले लेते हैं, है ना। वेयर A1 A2 एंड B1 B2 आर रियल नंबर्स। ठीक है, अब पहले हम लोग को मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 एंड मॉडुलस ऑफ Z2 दिखाना है ना। तो है तो बहुत सारे तरीके, बट हम लोग जो तरीका अपनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, Z1 into Z2 निकालते हैं हम लोग। तो वी हैव A1 प्लस आई बी वन एंड A2 प्लस आई बी टू एंड दिस बिकम A1 A2 प्लस आई स्क्वायर B1 B2। ठीक है, A1 A2 माइनस B1 B2, दिस बिकम A1 A2 माइनस B1 B2। I made a mistake, A1 A2 I square B1 B2, and then we have I A1 B2 plus I B1 A2। Yeah, I forgot this term. So after obtaining A1 A2 minus B1 B2, we can separate real part and imaginary part, and we take common I, and then we have A1 B2 plus A2 B1. Yeah, so we got this. After that, if we take modulus, okay, if we take modulus of Z1 Z2, then modulus of Z1 Z2 equal to modulus of Z1 Z2 equal to A1 A2 minus B1 B2 whole square plus A1 B2 plus A2 B1 whole square. Yeah, and we have to evaluate this term. So yeah, we have, so after evaluating, what we can obtain equal to under root a square plus b square minus 2ab na, and so this become a1 square a2 square plus b1 square b2 square minus 2a1 a2 b1 b2। Yeah, first, and then we have plus a1 square b2 square plus a2 square b1 square plus
to a1 b2 a2 b1. Yeah, this is under root. So this become cancel out, and we got a1 square a2 square plus b1 square b2 square plus a1 square b2 square plus a2 square b1 square. Yeah, equal to, we can take common. Okay. We want to separate a1 and b1, uh, and a2 and b2. So what we can do, we can take a1 and b1 common from them. So after taking common a1 from, if we take a1 square common, then we can get a2 square plus b2 square. And if we take b1 square common, then uh, we get then we take b1 square common na. So we get a2 square plus b2 square. Yeah. After that, we can write it as a1 square plus b1 square into a2 square plus b2 square. Yeah. And we can write it as a1 square plus b1 square a2 square plus b2 square. Okay. So what is this? A1 square plus b1 square. This is a modulus of z1. And what is this? A2 square under root a2 square plus b2 square. This is modulus of z2. So we can write it as modulus of z1 z2 equal to modulus of z1 into modulus of z2. Okay. So I think that let's solve another property, and this is the last property what I'm going to prove in this video. So the sixth property is modulus of z1 by z2 equal to modulus of z1 by modulus of z2, and z2 is not equal to 0. Okay. So this is what we want to prove. So let's take z1 equal to a1 plus ib1. Okay. And z2 equal to a2 plus ib2. And where a1, a2 and b1, b2 are real numbers, then what we can write z1 by z2? We can write it as z1 into 1 by z2. Okay. And why we can write it as z1 equal to a1 plus ib1, and 1 by z2 equal to 1 by z2 equal to a2 plus a2 by a2 square plus b2 square plus I and minus of b2 by a2 square plus b2 square. Okay. And if you are confused that how we can write 1 by z2,
like this. So you should watch my previous lecture and then come to then you can continue from this lecture. Okay. So after that we can write it as, after multiplying, we can write it as a1 a2 plus b1 b2 by a2 square plus b2 square plus I a2 b1 minus a1 b2 by a2 square plus b2 square. Z1 by Z2 equal to under root a1 a2 plus b1 b2 a2 square plus b2 square whole square, plus we can write it as a2 b1 minus a1 b2 by a2 square plus b2 square and whole square. Okay. Z1 by Z2 equal to a1 a2 plus b1 b2 square plus a2 b1 minus a1 b2 square. Okay. By a2 square plus b2 square का whole square. Okay. And z1 by z2 equal to, or let me rub these things. After that we can write it as z1 by z2 modulus equal to a1 square a2 square plus b1 square b2 square plus a2 square b1 square plus a1 square b2 square by a2 square plus b2 square a whole square. And we can write it as z1 by z2 equal to under root a1 square plus b1 square a2 square plus b2 square by a2 square plus b2 square whole square equal to under root a1 square plus b1 square a2 square plus b2 square a1 square plus b1 square by a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं z1 मॉडुलस ऑफ z1 बाय मॉडुलस ऑफ z2. Yeah, so this is the thing. And yeah, and we have another we have to prove another four
properties of modulus, which we prove in our next video. So yeah, till here, uh, thank you to be with me till here. And if you want to ask me anything, okay, if you have any doubt, then you can connect with me on Instagram, and my user ID is @IRSHAD_FAIZI, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो हाँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, और अगर आप लोग किसी को 1-to-1 लाइव क्लास चाहिए, तो इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। तो ये, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट टू बी विथ मी टिल हियर, बाय।